Ok, mis hermanos, Okay, my brothers, muy buenos días. good morning. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? How many of you are happy to be in the ¿Cuántos? house of the Lord? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory to God? Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Everybody is welcomed in the house of the Lord. Quiero dar la bienvenida a un hermano y amigo muy especial, I wanna a Pablo welcome- Kleminova. I want to welcome a friend of ours. His name is Pablo Norigoa. Trabajamos mucho tiempo We work together en la a long iglesia, time in the church. su esposa también, His wife, y nos da mucho gusto que esté aquí. and we're very happy to see him here today. Tuvimos unos bautismos la semana pasada We had some baptisms last week, y eso es parte del gozo and that is part of the joy que Dios nos da that como God gives iglesia. us as a church. Pero hoy vamos a hablar But today we're going to talk de un pasaje bíblico about a passage in the Bible que fue trascendental that was very transcendent en la vida de Jesucristo, in the life of Jesus Christ, en el ministerio de Él. in his ministry. Y es una pregunta And it's a question que traspasa los siglos that crosses centuries. y hoy en día And today, está vigente. it is still prevalent. Por favor, vayan a sus Biblias, si tienen sus Biblias o sus teléfonos. If you have your Bibles, can you please go to, Vamos al texto de Mateo we're going to go to the book of Matthew 16, 16, del 13 al 20. from verse 13 to 17. ¿Ya lo tienen? Do you have it? Matthew 16, 13 to 17. La palabra de Dios dice así: The word of God says this. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus came into the coast of Caesarea of Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets." Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? He said unto them, "But whom say ye that I am?" Respondiendo Simón Pedro dijo, And Simon, tú Peter, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. and Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." Let's go to pray. Padre, gracias Father, we thank you por este día. for this day. Gracias por el privilegio que me das Thank you for the privilege you give me de estar aquí to be here, siendo vocero de tu palabra. being just a voice to voice your word. Te suplico que nos bendigas, I plead that you forgive us, abre nuestros ojos espirituales open our spiritual eyes para entender tu palabra, to be able to understand your word guardarla en nuestros corazones and to keep it in our hearts y ponerlas en práctica. and put it into practice. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. And we pray this in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Hemos estado viendo el Evangelio de Juan We've been reading the book of John hace varios meses for a couple of months. y una de las grandes declaraciones que Juan da en el capítulo 20, versículo 31, One of the biggest declarations that that John says in book of John 20:31. dice, pero todas estas cosas se han escrito
But all these things have been written para que creáis que Jesús es el Cristo, that ye might believe that Jesus is the Christ, el Hijo del Dios, the Son of God, y para que creyendo and that believing tengan vida eterna. ye might have life through his name. Toda la escritura, All of Scripture, desde Génesis from Genesis hasta Revelaciones, until o Revelation, Apocalipsis, Revelation, habla del Señor Jesucristo. talks about Jesus Christ. Y hoy en día And today, han pasado más de 2000 años it has been more than 2,000 y years, esa pregunta and that question, sigue todavía vigente. it is a still valid question. Usted le pregunta al mundo, If you ask the world, ¿quién es Jesús? who is Jesus? Y unos dicen, un buen hombre. And some of them will say he's a good man. Otros dicen, un profeta. Others will say he's a prophet. Pero la pregunta para usted hoy, But the question for you today, como dice la escritura, like the Bible mentions, él le preguntó a sus discípulos. he asked his disciples. ¿Quiénes pueden decir aquí, So which one of you here today yo soy discípulo de Cristo? can say, I am a disciple of Levante su mano. Levante su mano. Praise the Raise your Lord. hand. Gloria a Dios. Praise the Lord. Si usted no pudo levantar su mano, If you weren't able to raise your hand today, yo espero que Dios I pray that God le revele will reveal himself, qué es un discípulo. what a disciple is. Pero si usted levantó su mano, But if you raised your hand, le voy a recordar I want to remind you lo que dice el Señor, what the Lord says, quién es un discípulo. who is a disciple. Vayan a Juan 8:31. If you can go to John 8:31. La palabra del Señor The word of God dice así. says this. Dijo entonces Then said Jesús Jesus- a los judíos que habían creído en él: Then said Jesus to those Jews which believed on him, si vosotros permanecéis en mí, if ye continue in my word, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. then are ye my disciples indeed. Así que Jesús Therefore Jesus, dice, él le habló a judíos que habían creído en él. Jesus spoke to Jews who believed in him. Si ustedes If you permanecen en mi palabra, remain in my word, or continue, seréis verdaderamente mis discípulos. then ye are my disciples indeed. En otras palabras, In other words, no es porque usted hizo una oración de decisión, it's not because you made a prayer of faith, sino porque permanece en la palabra. it's because you remain in his word. Es un compromiso que usted hace no con la iglesia, It's a commitment that you make, No not con with el the church, pastor. not with the pastor, sino con Dios. but with God. Y él dice, si permanece en mi palabra, And he says, if you remain in my word, seréis verdaderamente mis discípulos. that's when he says, ye are truly my disciples. Un discípulo ama a Cristo. A disciple loves ¿Sí? Christ. ¿Usted ama a Cristo? Amen. Do you guys love Okay. Christ? Si usted ama a Cristo, If you love Christ, el Señor le dice the Lord en says, el capítulo 14 de Juan he says, 15, dice, Book of John si 14, usted 15. me ama, usted es mi discípulo y me ama, guarde mis mandamientos. in John 14:15, he says, and when it was eating, his disciples came to him. This is Read. Juan 14, 15. if you love me, keep my commandments. You love God? If you love me, keep my commandments. Si usted ama a Dios, If si you love usted God. dice, si usted, ponga mucha atención, mi hermano. Just pay attention. Si usted es discípulo de Cristo, If you're a disciple of Christ, usted permanece en su palabra. you remain in his word. Entonces, como discípulo, usted ama a Dios. And as a disciple, you love God. Y si usted ama a Dios, And if you love God, ¿qué hace? what do you do? ¿Qué dice? What does it say? 14. Keep my commandments. Guarda mis mandamientos. Keep my commandments.
Usted no puede decir You can't say, que ama a Dios I love God, si no guarda los mandamientos. if you don't keep the commandments. Esto no es religión, This isn't religion. esto es relación. This is a relationship. Cuando usted conoció a su esposa o esposo, When you met your wife or your husband, usted tuvo un tiempo de relación, ¿no es you had cierto? a moment of relationship. Y después dijo, And then you said, podemos unirnos. maybe we can unite. Y cuando usted se une en esa relación, When you unite in that relationship, viene a ser un solo cuerpo, you become one body. dice la palabra de That's Dios. what the Bible says. Y el Señor nos dice And the Lord says en Juan 15 in John 15 que Él es la vid that He is the vine y nosotros somos las ramas. and we are the branches. Separados de Él, nada podemos hacer. Separate from Him, we can't do nothing. O sea que en Cristo So- vamos a ser un solo cuerpo. So in Christ, we will be one body. Y Él dice, separados de mí, nada podréis hacer. And He says, separate from me, you cannot do anything. Esto es This is lo que el Señor What the le Lord dice a sus discípulos. tells His disciples. Dice en el versículo 13 que venían de la región de Cesarea de Filipo. In chapter 13, it mentions that they're coming from Caesarea Philippi. Esta era una región This was a que region. era muy idólatra. That there was a lot of idolatry. Tenían dioses paganos, They had pagan gods. adoraban los dioses, They worshipped their gods. adoraban al imperio romano, They al César. worshipped Caesar. Y en ese contexto, And in that context, el Señor les hace una pregunta a sus discípulos. that's when the Lord asked that question to their disciples. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Who do the men say that I am? Y mire la respuesta en el versículo 14. And let's see what He says in chapter Ellos 14. dijeron, Juan el Bautista, Some people says John the Baptist, otros Elías, some Elijah, otros Jeremías and others Jeremiah, o alguno de los profetas. or one of the prophets. Y Jesús And Jesus confronta las opiniones del mundo. confronts the opinions of the world. Cuando usted pregunta, When you ask, ¿crees en Dios? do you believe in God? Todas las personas, el 90% dicen sí. Everybody, 90% will say yes. Pero si usted le dice, ¿cree en Cristo? But if you ask them, do you believe in Christ? Ahí viene el problema. That's where the problem starts. Ahí viene el problema. That's where the problem. Porque no creen que Cristo Because they don't believe that Christ es la segunda persona de la Trinidad. is the second person of the Y Trinity. nosotros creemos And we believe que Dios that y God Cristo and Christ tiene el mismo poder. have the same power. Porque Él lo manifestó. Because He manifested it. Él lo dijo. He said it. Yo soy el buen pastor. I am the good shepherd. Yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. Yo soy la verdad. I am the truth. El camino. The way. Nadie llega al Padre Nobody goes to the Father sino por mí. if not by me. Cuando Él dice yo soy, When He says I am, Él está hablando lo que le dijo a Moisés He's talking en, about what He said to Moses. en Deuteronomio cuando le dijo, En y Deuteronomio. si me preguntan If you ask ellos me, quién me envió, Who ¿qué sent, le if digo? they ask you who sent me, you say, Diles que yo soy te envió. tell them that Entonces I am. Entonces el Señor se identifica And then the Lord identifies Himself, en Juan In quién John. es Él. who He is. Por eso Juan dice, muchas cosas se escribieron, That's why John pero says many estas things se han were written, escrito but these things have been written para que tú creas so that you may believe que Jesús es el Hijo de Dios that Jesus is the Son of God. y creyendo en Él And believing in that, tenga vida eterna. you will have eternal life. La única vía al Padre The only way to the es Father Cristo Jesús, is through Jesus Christ. porque no hay otro nombre Because there is no other name dado debajo del cielo given underneath this heaven, en que podamos ser salvos, and that we may be saved. sino en el nombre de Cristo If Jesús. it's not through the name of Jesus Usted tiene Christ. que estar, You have to estimado hermano, amigo, My brother, you have to be my brother, seguro confident, en secure quien ha creído. in what you have believed in. ¿Qué es lo que usted
en quién ha depositado usted su fe. in who you have deposited your faith. Porque esa es la seguridad Because that is the security que llegaremos y tendremos vida eterna. that we will be able to make it to the end and have eternal life. No es la iglesia, It's not through the church. no es el pastor, It's not the pastor. no es su familia. It's not our family. Muchos en América, A lot of people in America, hace 2 o 3 generaciones, fueron cristianos. 2 or 3 Generation. generations ago, were Christians. Y usted les pregunta And you ask them, y les dice, ¿usted cree en Dios? Dice, sí. and you ask them if they believe in Christ, and Yo they will iba say con mi yes. papá a la They said, I iglesia used to go with my father's church desde niño. when I was a little boy. Pero eso no quiere decir que sea salvo. But that doesn't mean that he's saved. ¿Me están escuchando, mi hermano? Are you listening to me? Porque creer en Cristo es una decisión personal. Because believing in Christ is a personal decision. Y dice el Señor que en el día que pasemos a su And presencia, the Lord says when we pass into his presence, muchos llegarán y dirán, many will be in his presence and say, Señor, en tu nombre hicimos and milagros, said, Lord, in your name we did miracles. sacamos espíritus. We released demons. Y Él les responderá, And he will respond to, he will answer them. nunca os he conocido, I have never met you. hacedores de maldad. Uh, You make no good things. ¿Entendieron? ¿Me entendieron el You inglés también, understand? sí? Yo le ayudo a él y él me ayuda a mí. Ahí vamos. Se trata de en conjunto. yeah. Gloria a Dios. Glory to God. El Señor Jesucristo The Lord Jesus Christ está enfocado is focused a qué dice el mundo, in what the world says. pero ahora se va directo a sus discípulos. But now he asks his disciples, Y como usted y yo somos discípulos because de you and Cristo, I ¿no es are cierto? disciples of Dijimos que Christ. somos discípulos, amén. is that true? Is that what we ¿Cuántos said? dicen amén? How many of you say amen? Okay. Todos somos discípulos aquí, We bueno, are all gloria sea al Señor. disciples of Christ Si todos here. somos Amen. discípulos, So if we are all Cristo disciples, te va a hacer esta pregunta ahora. Christ will ask you this question now. Hazte cuenta que estás delante de Cristo Imagine you're in front of Jesus right now. y Él le dice, And he says, usted, you, ¿quién dice who do you think que soy yo? I am? ¿Qué le responde usted a Cristo? A mí What no would me, you answer a mí to no me Jesus? responda. Not me, but what would you answer to ¿Qué le Jesus? responde usted a Cristo? What would you respond to Jesus? El Señor prosigue en su palabra y dice The Lord continues in his word. que respondiendo Simón Pedro And he says that Simon Peter responded, dijo, tú eres el Cristo, he responded, thou art the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Esta respuesta And this answer no se puede dar you cannot give si no hay if there is una revelación del Espíritu Santo a su vida. no revelation from God Pastor, in ¿y your life. cómo yo hago And Pastor, how do I para tener la revelación del Espíritu Santo? how am I able to obtain that revelation from God? Escuchando la palabra de Dios. Listening the word of the Lord. Porque ¿cómo va a conocer usted un carro Because how are you going to know Si a es car, bueno, if it's a good car, si es barato if it's cheap, o es caro, or if it's an expensive car, si primero no ha escuchado de ese carro? if you have not heard of that car? Usted no puede saber quién es Cristo You won't be able to know who Christ si is primero no ha escuchado, dice Pablo. if you have never heard, Pablo says dice, Paul, ¿y cómo sabrán How si will no they hay know? nadie quien les predique? if there is nobody to preach to them. ¿Y cómo predicarán And how will they preach si no hay nadie quien los envíe? if there is nobody who has sent them? Entonces, Therefore, cuando usted escucha la palabra de Dios, when you hear the word of God, el Espíritu Santo de Dios the Holy toca su Spirit corazón. touches your heart. ¿Por qué? Why? Porque Pablo es muy claro Because Paul is very clear y dice And he en says 1 de Corintios in 1 2 Corinthians que las cosas espirituales that spiritual things se disciernen are discerned en el espíritu. in the spirit. El hombre natural The natural man no puede entender receiveth not the things
las cosas espirituales. of the Spirit of God. Se tienen que discernir en el espíritu, se tienen que entender en They el have to be espíritu. understood. They have to be discerned in the Spirit. Jesús cambia las opiniones generales Jesus changes the general a opinions una pregunta directa of a very direct question a nosotros como discípulos. to us as disciples. ¿Quién es Jesús para usted? Who is Jesus to you? No es suficiente conocer doctrinas It's not enough to understand doctrines o asistir a una iglesia. or to be able to go to a church to congregate. No es la fe de nuestros padres. It's not the faith of our parents. No es cuánto tiempo llevas en la iglesia. It's not how long you've been in church. No es qué ministerio tienes. It's not what ministry you belong to. Es quién es Cristo en tu vida. It's who is Christ in your life. Eso es That is la verdadera fe en Cristo. the true faith in Christ. ¿Lo reconoce como su Señor y su Salvador? You recognize him as your Si personal usted, Savior. si usted reconoce a Cristo If you recognize Christ como su Señor y su Salvador, as your Lord and Savior, es la verdadera fe. that's the true faith. La verdadera fe True faith no es que usted nazca y muera en la is iglesia. not that you're born and you La die in church. verdadera fe The true es faith que tú creas en tu corazón is that you believe in your heart de verdad truly que Cristo that Christ es Dios is God y que Él vino and that he y came murió por ti and died for y you por mí. and for me. En Juan 1:1 In John 1:1, dice, en el principio era el verbo in the beginning was the Word, y el verbo era con Dios and the Word was with God, y el verbo era Dios. and the Word was God. Y este verbo dice en el versículo 14, And this Word says in verse y este 14, verbo se hizo carne, This word verbo es la became flesh. palabra que es Cristo, Word is the y habitó word, en Jesus, medio de nosotros. and he inhabited Por among eso us, creemos en and Cristo that's Jesús, why we believe porque es la in revelación Jesus Christ, because he's de the Dios en revelation persona, of God in person, para que podamos creer humanamente so that we may believe humanly, in our y human nature, llegar a un paso espiritual. to be able to come into a spiritual understanding. La confesión de Pedro The confession of Peter en el versículo 16 in verse 16, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. thou art the Christ, the Son of the living God. Pedro hizo una de las confesiones más grandes del Nuevo And Testamento. Peter made one of the biggest confessions in the New Testament. Dijo, tú eres el Cristo. He said, thou art the Christ. Cristo significa el ungido, Christ means the anointed one, el Mesías prometido en el Antiguo the Testamento. promised Messiah in the Old Testament. Jesús Jesus es el Mesías prometido desde Génesis. is the promised Messiah since Genesis. Él cumple todas las profecías. He fulfilled all the prophecies. El profeta anunciado por Moisés The prophet announced by Moses en Deuteronomio 18:15 in Deuteronomy le 18, dice, 15. le dice el Señor a Moisés, The Lord says to de tu Moses, pueblo le levantaré un profeta from your people similar I a will ti. raise a pero prophet será similar mayor to que you, tú. but he will be Esta bigger es una than you. profecía There's a prophecy that was que given el Señor le dio. that the Lord Él gave. dijo que That el Mesías debía ser del linaje de David. he said that the Messiah had to be from the lineage of David. Y Mateo 1:1 In Matthew 1:1, dice muy claro, it's very clear. el libro de la genealogía de Jesucristo, The book of the generation of Jesus Christ, hijo de David, son of David, hijo de Abraham. son of Abraham. Él cumplió He fulfilled lo que se decía. what was said. Dice que Él es el sumo sacerdote, It says that he's the high priest, perfecto. perfect. En Hebreos In Hebrews 4, 4, dice que, en Hebreos 4:14 dice que tenemos un gran sumo sacerdote. in Hebrews 4:14, it says we have a high priest. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, That crossed the heavens, que tiene misericordia de nosotros, that has mercy of us, porque fue como hombre, because he was as a man, pero sin pecado. but without sin. Y que Él se compadece de ti And he has y Él se mercy of us, compadece de mí, of you and me, porque somos pecadores. because we're all sinners. ¿Quién no tiene pecado aquí? Who does not have sin here? Nadie es justo sino Dios. Nobody is
just Somos but God. pecadores, We're all sinners, redimidos por la sangre de Cristo, redeemed through Jesus' blood, en camino de santificación, on our way to como sanctification. dijo Pablo. Like Paul said, Yo no he terminado la carrera, I haven't finished the race. Paul said, prosigo hasta el fin I continue the path until the para end lograr la corona. to be able to obtain the crown. Así que si usted comete errores, So if you commit any errors or mistakes, no crea que ya perdió la salvación. don't think that you lost your salvation. Lo que Dios regala no lo quita. What God gives, He cannot take. Porque usted no hizo nada para... Because you didn't and Ganar la nothing salvación. to obtain salvation. El Espíritu Santo tocó tu corazón The Holy Spirit touched your heart y tú miraste allá. and you looked up to Him. Decía la canción, Like the song said, yo miré, I saw, creí believed, y sé que todo lo que dice and I know that everything es that it verdad says is true, y por eso yo creo en ti. and that's why I believe in you. Porque Dios es fiel, Because God is faithful. porque Él es verdadero. Because He is true. Toda la escritura All of Scripture apunta hacia Él, points to Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Cuando Él dice el Hijo del Dios viviente, When He says the Son of the living God, when Peter says the Son of the living God, Pedro reconoce la deidad de Cristo, Peter recognizes Jesus' deity porque creemos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. because we believe that Jesus is the second person of the Trinity. Y Jesús And Jesus afirma esa verdad en el versículo 17. affirms that truth in verse 17. Cuando Pedro dice, When Peter says, you are el Hijo de Dios, el Cristo, the Son of the living God, the Christ, Jesús le dice, Jesus says to him, bienaventurado eres. blessed art thou. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por Why qué is es he blessed? bendecido? Why is he blessed? Porque no te lo reveló ni sangre ni carne, He was blessed because it wasn't flesh or blood that sino mi revealed it to Padre him, que está en los cielos. but his Father who was in heaven. Pedro no llegó a esa confesión Peter didn't come to that por confession inteligencia, because of his intelligence, por razonamiento because of his humano. reasoning, his human reasoning. No fue producto de la filosofía, It wasn't a product of philosophy. no fue por tradición, It wasn't because of tradition. fue una revelación de Dios. It was a revelation from God. Dios abrió sus ojos, God opened up como a his eyes, usted y a mí. just like you and me. Usted no sabía You didn't know que iba a estar aquí. that you were going to be here. Usted no sabía You didn't que know Cristo había muerto por usted. that Christ had died for Pero you. llegó un momento But there was a en que hubo un time despertar. that when you woke up, Dice, porque estábamos muertos he said we were dead en delitos y pecados. in our sins. Por lo tanto, hubo un despertar Therefore, there was an awakening, espiritual, a spiritual awakening, no humano. not a human awakening. Muchos han despertado humanamente A lot of you guys have woken up y siguen en el mundo humanly con un pie en la and iglesia have y un pie en el continued mundo. your path with one foot in the church Porque and no one han foot hecho out una decisión verdadera because you haven't made a true y han decision reconocido and have recognized que iban en este camino. that you were going to y this se devuelven. path and you return. Este es el arrepentimiento. That is what repentance, Y allí llega and that's how a las manos de Cristo. you come to God's Y hand. dice él And that's what he que says. todo el que llega a su mano, That everybody who comes to his nadie hands, lo arrebatará. nobody will be able to take it away from his hands. Satanás no tiene poder. Satan has no power. Él te conserva en tus manos He keeps you in his hands y en las manos del Dios Altísimo. and in the hands of the living Por God. lo tanto, tenemos la seguridad And therefore, we have the security de que tendremos vida eterna. that we will have eternal ¿Cuántos se life. gozan en eso? How many of you guys rejoice in that? No muchos, ¿no? Not a lot of you. Quieren un carro nuevo, un Lamborghini. Some of us want a new car, Pero la vida eterna no, porque no se ve. but not true, not eternal Pero life tiene que because you can't sentirla en see su it. corazón. You have to feel it in your heart. Esto es This is una relación con Él. a relationship with him. Como yo sé que Él dice la verdad, Like I know he says the que truth. Él es verdadero He's true. y todo lo que dice en su palabra And everything es that is said in verdad, his word is true. Él es fiel. He is faithful. Por eso lo sigo. That's why I follow Amen. him. Amen. Eso es lo que debemos creer. That's what we Eso should es lo all que believe. debemos hacer. This is what we should all do.
Todo esto nos enseña All this que teaches la us salvación that salvation es dada por gracia, is given to us by grace. que el Espíritu Santo That the Holy Spirit ilumina tu enlightens corazón our heart para reconocer quién es Cristo. to be able to recognize who Jesus Y is. tercero, And third, la salvación, salvation, la fe salvadora, the faith that saves, es un don de Dios. is a gift from God. En Efesios In Ephesians 2, 8, 9 2:8-9, dice así: porque por gracia, Efesios 2, for by grace are ye, porque por gracia sois salvos for by grace are ye saved por medio de la fe. through faith, Y esto no de vosotros, and that's not of yourselves, pues es un don de Dios. it is a gift of God, No por obras, not of works, para que nadie se gloríe. lest any man should boast. Entonces lo que nos damos cuenta So what we recognize es que la salvación es un regalo, is that salvation is a es por gift. gracia, It's through grace. que no es por obras. It's not through works. Porque si usted es millonario puede hacer mejores obras que yo, Because if you're a millionaire, you could probably do better pero works eso than no I te va a can. dar la salvación. But that's not what La can give salvación you la da salvation. Cristo. Christ is the one who Y gives esta salvation. And this es la confusión del mundo. and that's the confusion that the world has. Que usted le pregunta a una persona, That you ask a person, cuando usted muera, when you die, ¿está seguro de dónde va su alma? are you sure where your Y soul is going? las personas le responden, pues yo no he matado, And people will answer, I haven't yo killed no he anyone. robado, I haven't stolen anything. yo soy un buen padre, I'm a good father. soy un buen esposo, I'm a good husband. soy un buen hijo. I'm a good son. Yo creo que voy al cielo. I think I'm going to go to heaven. Esas obras And no those valen works- nada. They mean nothing. La obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario The works es that la Jesus que nos Christ did in the cross of justifica. Calvary is what La justifies us. sangre preciosa derramada precious en la blood cruz Who was es la spread que on the nos cross hace is what makes us coherederos de la gloria eterna. coherence of the eternal glory. La pregunta más trascendental de la Biblia The biggest question that the Bible asks sigue vigente hoy. is still relevant today. ¿Quién dice usted Who do you say que es Cristo? Jesus is? ¿Quién es para usted? Who is Jesus in your life? ¿Cómo está su vida con Él? How is your life with him? ¿Qué hace usted What do you do para conservar la relación con Dios? to remain in that relationship with Él God? dice muy claro, el que permanece en mi palabra. He says, those who remain in my word. En este punto, In this point, Dios nos dice God tells us que Él conoce that he nuestro knows corazón. our hearts. Yo no lo conozco, I don't know it. yo no lo puedo ver, I can't see it, pero Dios sí lo ve. but God does see it. Y Él conoce tu corazón. And he knows your heart. Él sabe lo que hay en Él. He knows what is in what Él is sabe la within your heart. necesidad que tú tienes el día de He hoy. knows your needs. He knows what you need. Puedes llegar confiadamente You can come with trustworthy al trono de la gloria to the throne of glory porque tenemos entrada al lugar santísimo. because we have access to the Ya no holy. necesitamos sacerdotes, We don't need priests. tenemos un sumo We have sacerdote, already a high priest, Cristo Jesús, Jesus Christ, quien nos da la entrada who gives us access, libre free access al lugar santísimo. to the Holy of Holies. Pero por esta confesión But through this confession que dio Cristo, that Christ gave, que dio Peter. Pablo, en el versículo 18, that Peter gave in verse 18, dice que Cristo edifica la iglesia. says Peter edifies the church. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, When Peter said, "You're the Christ," Jesús Son le of the living contestó Jesus answered, y le dijo, and he said, y yo también te digo "And I also tell que you tú eres Pedro, that you are Peter, y sobre esta roca and on this rock edificaré mi iglesia." I will edify my church." La roca no es Pedro The rock isn't Peter, como autoridad suprema.
the highest authority, sino la declaración que Pedro dio. but the declaration that he gave. Él acababa de decir, tú eres el Cristo, He had just y mentioned el that he was Señor the le dijo, Christ, sobre esa palabra que tú acabas de decir, and he said, over sobre esa roca on top of that confession you edificaré made, I mi will edify iglesia. my church. Y él dijo, nadie puede He said- poner otro fundamento. Nobody could put any Dice en foundation. Corintios 3:11, nadie más puede poner otra base For other foundation can no man lay para edificar la iglesia. than that is La laid iglesia se to edifica edify the en church. Cristo. The church is edified by Christ. Efesios dice en 2:20, Ephesians Cristo- 2:20 says, Cristo es la piedra angular. Christ himself being the chief cornerstone. Así que la iglesia So therefore our church pertenece a Cristo. belongs to Christ. Esta iglesia no pertenece al pastor. This church doesn't belong to the pastor. Esta iglesia no pertenece a una denominación. This church doesn't belong to a denomination. Esta iglesia no pertenece a una tradición. This church doesn't belong to a tradition. Esta iglesia le pertenece a Cristo. This church belongs to Y Christ. si esta iglesia le pertenece a Cristo, And if this church belongs to usted le Christ, pertenece a you Cristo. belong to Christ. Y usted tiene que sentirse seguro And you have to feel confident de que en Cristo es más que vencedor. that in Christ you are more than Porque eso es lo que victorious. Dios dice. You're more than victorious. That's what Jesus Él said. dice que Él añadía He said that he added cada día each day a la iglesia to the church los que van a ser salvos. those who were going to be saved. ¿Quién añade? Who adds people to the church? Cristo. Christ. Cristo añade. Christ adds people to the church. No estrategias. Not strategies. El evangelio The gospel predicado preached añade adds to the church. los que van a ser salvos. To those who are going to be saved. Y in the como church. es la iglesia es de Cristo, Because the churches belongs to Dice- God, y Él promete que las puertas del Hades he promises that the gates of Hades no prevalecerán contra will ellos. not prevail against the Por lo church. tanto, no debemos temer Therefore, we shouldn't be fearful ni a Satanás, of Satan ni a la persecución, or persecution ni la muerte, or death, porque nadie puede destruir la iglesia de Cristo. because nobody can destroy Amén, mi hermano. the church of God. La iglesia de Amen. Cristo continuará The church of God cuando will pasemos continue a la presencia del Señor. After we go to Esta God's iglesia presence, seguirá adelante this church will porque es de continue Cristo. because it belongs to God. Cuando las iglesias hay hombres que se apoderan de ellas, When people va a la destrucción. when people take over churches, Porque it no goes to es destruction espiritual. because it is not spiritual. No es espiritual. It is not spiritual. Pero cuando Cristo es el motor, But when Christ is the engine, no hay nadie quien la detenga. there's nobody who could stop the Un church. día One day, veremos we will toda la see obra de Dios. Everything that God created. Por eso el Señor continúa y le dice a Pedro, That's what God y a ti continues. te daré And he says to las Peter, llaves I will give you the keys de los cielos. of the heavens. Y las llaves representan autoridad And the keys represent authority para anunciar el evangelio. to announce the Y gospel. esa autoridad And that authority, se la dio no a un hombre, sino a la iglesia. he didn't give it to a man, he Para gave que it to the llevemos church la palabra de Dios so that we may be able to share the gospel y declarar and declare quién entra en el reino de los cielos who will enter the kingdom of mediante heaven la fe en Cristo. through their faith in Christ. ¿Escucharon bien esto, mi Did hermano? you understand that? No es una persona, It's not one person. es la iglesia It's the church la que tiene la autoridad that has the authority predicando la palabra preaching the word para abrir las puertas del cielo. to open the Y que usted gates of y yo heaven podamos so that entrar. you and I can enter one day. Los apóstoles ejercieron esta autoridad The apostles exercised that authority, proclamando el evangelio. proclaiming the gospel. Ellos comenzaron a predicar el evangelio, They started preaching the gospel, comenzaron a predicar de Cristo started Jesús preaching about Jesus y Christ, la iglesia and the church fue perseguida, was pero persecuted, prevalece hasta but nuestros días. prevails till this day. Se cumple la palabra It fulfills the que ni word aún el enemigo that not even the enemy la podrá opacar. will be able to destroy it. Cuando dice que le dará las llaves, When he no says that he'll give him the significa, keys, no significa que un hombre it doesn't mean that a tenga man poder para perdonar pecados. has authority to forgive sins. Solo Cristo salva Only Christ y saves perdona.
and forgives. Tenemos que tener muy claro esto. We have to have that very clear. Los judíos The Jews querían matar al Señor wanted to kill Jesucristo Jesus Christ porque Él dijo because he said, a alguien, tus pecados te son perdonados. because he told someone your sins are forgiven. Inmediatamente quisieron apedrearlo. Immediately they wanted to stone him. Dijeron los judíos, los fariseos, So the Pharisees said, este hombre tiene a Belcebú, This a man- Satanás, this man has Beelzebub. porque el único que puede Because the perdonar only one who can pecados forgive es sins Dios. is God. Y él dijo cuando estaba el paralítico And he allí, said when there was a crippled man, ¿qué es más fácil decir? what's easier to say? ¿Tus pecados te son perdonados? Your sins are forgiven? O decirle a él, Or to tell the levántate y crippled camina. man to raise and walk, Dijo, para que vea que el Hijo del Hombre so that you may see that the Son of Man tiene poder para perdonar pecados. has power to forgive sins. Le dijo al He paralítico, told the crippled man, toma tu lecho. take your things anda. and go. Todas estas señales All these signs hizo el Señor Jesucristo Jesus performed para que hoy en día so that today conozcamos we'll be able to know en quién hemos depositado in who we have nuestra fe. deposited our faith, Y estemos seguros and that we may be confident de que aquel que fue a la cruz, that that person who went to the cross, murió died, y resucitó, and resurrected está vivo, is still alive. vive en tu corazón. He's still in your heart. Por eso en el versículo 20 That's why in verse 20, dice que entonces mandó a sus discípulos that's when he says that he sends his disciples. que a nadie dijesen que él era el Cristo. He told his disciples to tell everybody that ¿Por he qué was lo not the dijo el Christ. Señor? ¿Por qué le dice a sus Why did he discípulos tell the disciples to not, después que Pedro lo reconoció? after Peter recognized him as the Messiah, Él ordena que no digan que es Cristo he tells them to not porque tell aún anybody no había llegado el tiempo that he was the Christ because it de was su still not the muerte y time de su of resurrección. his death Nosotros ya and lo sabemos, resurrection. We already know that. pero los discípulos But no lo back then, sabían. the disciples didn't know that. Después de la resurrección, After the resurrection, el mandato cambia. the commandment Y changed. en Mateo 18, 19 al 20 And in Matthew nos da la 18, gran comisión from a 19 to usted 20, y a mí como gives you the iglesia. Great Commission. La You gran and I as a comisión church que tenemos the great no es commission that we madrugar cada sábado, cada domingo is not to wake a up early venir a on sentarnos Sundays to come and aquí. sit in the La church. gran comisión The es great compartir commission la palabra de Dios is to con share el the que no gospel cree. to those who don't Eso know es of lo que debemos hacer. Christ is. That's what we're Porque supposed es to muy do. bueno coger la Biblia, Because it's nice to be salir, able to grab llegar a aquí, Bible, come to church, estar una hora be here for an oyéndome hour, a mí gritar listening to me y scream, después sigue lo mismo. and then continue your life Amén. the same way you came in. Tenemos que cumplir la gran comisión. We have to fulfill the Great Para Commission. eso somos salvos. That's why we're saved. Para llevar la palabra de Dios. To be able to carry the Y lo Word que of God, usted cree ahora and that what you y believe se today, siente gozoso, and you feel hayan otros rejoiced, que crean. there may y be que van others camino al that can infierno. also be rejoiced Este and will not es be able to go to el heaven. mensaje de la iglesia. And this is the message of the Y church. para eso estamos aquí. And that's why we're all here. ¿Entendieron, mi hermano? Do you understand? No para ponernos el saco, Not to put la on a suit. corbata y venir. No, no, no. Not to come over here. Dios nos dio una gran comisión. God gave us a commission. ¿Cuántos ha ganado para Cristo? How many have you saved for Christ? No me diga eso a mí, Don't answer that to me. dígaselo a Él. Tell God that. Porque usted tiene el poder. Because you have power. En ti You have vive power el in you. Espíritu Santo. In you, that's where the Holy Spirit Porque el lives. Espíritu Santo fue dado a usted. Because the Holy Spirit was given Y el to Espíritu you. Santo es un espíritu And the Holy Spirit de is a amor, spirit of love, de poder of power, y de dominio propio. and No self-control. es un espíritu durmiente. It's not a Es un espíritu de sleeping poder. spirit. It's a spirit Dijo of el Señor, power. cuando reciba mi Espíritu Santo, Said the Lord, when He received tendréis His Holy Spirit, todo el poder you will have all the para power ser testigos to be en witnesses Jerusalén, in Jerusalem, en Samaria in y en Samaria, toda la tierra. and in all of earth, Porque el poder es del Espíritu Santo. because the power is of the Holy Usted Spirit. simplemente You simply es un mensajero are a messenger que lleva la palabra that carries y the el, word, y el Espíritu Santo hace la obra. and the Holy Spirit does the works. ¿Entendieron esto, mi hermano? Do you understand that? No se justifica que lleguemos a un punto It doesn't que no justify entendamos that we come la here and we don't misión understand que Dios nos ha dado. the mission that God has given us.
Llegaremos un día a la presencia de Dios One day we'll be in the presence of God, y Él nos preguntará, and He's going to ask us, ¿qué hiciste con tu vida, mijo? what did you do with your life? ¿Qué hiciste con los dones que yo te había What did you dado? do with the gifts that I gave you? ¿Escucharon eso? ¿Han leído eso de los dones? Have you heard that about the gifts? Dijo el Señor, aquí me dio 5 y tengo 5 más. He gave the person 5 talents, and then Al he gave otro le dio another 10 y dijo, tengo 10 más. And the one who he gave 10, he gave them another 10. Pero algunos que dicen, yo no tengo sino uno. But a person who says that I only have 1 talent, El Señor le dice, ¿y qué hiciste He asked con him, ese que te di? what did you do with that 1 talent I gave? Yo lo enterré, I buried it porque de pronto me lo quitaban. because I felt like somebody could take it away from me. Y el Señor le dice, siervo malo, And he said, Jesus tells him that he's a ¿no bad sabías servant. que yo te iba a pedir cuentas? You didn't know that I was going to ask you what you were Por going to do eso with hoy en that? día, That's why today, hoy es el momento this is the moment en que tú puedas entender you may be able to understand que ese espíritu que vive en ti, that that spirit that lives el in you, Espíritu Santo de Dios, the Holy Spirit of God, Él no te deja tranquilo, he won't leave you alone. no te va a dejar solo. He's not going to leave Dice que you es tu alone. ayudador, He's your helper. que es tu paracleto. En griego dicen paracletus. In Greek, the Uno que word va is contigo. parakletos. Uno que te enseña, One who teaches you, uno que te guía. one who guides you. Pero si usted But if you no le da la oportunidad al Espíritu Santo, don't give the Holy Spirit the opportunity, el Espíritu Santo es gentleman the Holy Spirit is a gentleman, y Él no forza a nadie. and he's not going to force anyone. Hoy es el día So today's the day que tú puedes reconocer en tu corazón that you may be able to recognize in quién your es heart Cristo para ti, who Christ is in your life, qué debes hacer what you have to do, y qué tiene Él para ti. and what does he have for you. Dice, toda la gracia All grace será derramada en tu corazón will be given to your heart, y aún un vaso de agua and 1 cup of water que des para mi obra that you may give to my ministry, te será devuelta. it will be given back. Y Él es el Rey de Reyes, And he is the King of Kings, Señor de señores, Lord of Lords, dueño del oro y la plata del mundo. owner of all the silver Y and su gold in the world, palabra and his es word verdad. is true. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias. Father, we thank you Te doy por tu bendita palabra. for your Holy Spirit, for your holy word. Gracias. Gracias por tu pueblo. Thank you for your people. Señor, si hay alguien aquí Lord, if there's somebody here today que no te conoce, who does not know you, tal vez a través de esta palabra, maybe through this word, esperamos, Señor, we pray, Lord, que tu Santo Espíritu that your Holy Spirit sea trabajando en él may be working in his life, y que pueda un día and that one day reconocer be able to que recognize tú eres nuestro that Salvador. you are our Savior. Si alguien está alejado de ti, Señor, If somebody's separate from you, Lord, hoy es el momento this is the moment de volver a una reconciliación to be able contigo. to reconcile. Y si todos estamos en el camino tuyo, And if we're all in the same path as you, por favor, Padre, we ask, Father, please aumenta nuestra fe. renew our faith, make our Danos faith tu, grow. danos tu poder, Give us your power. danos más sabiduría Give us more wisdom. y danos más inteligencia. Give us more intelligence. Porque sabiduría, tú lo dices, Because wisdom, you say, que es el temor a Dios. is to be fearful of you. Y la inteligencia, And intelligence apartarnos del mal. is to stay away from Gracias, evil. Señor, te damos We thank you, God, por este precioso día. for this precious day. Bendice a tus hijos Bless your children, como sus familias, like their families, donde quiera que se encuentren, wherever they may be, en el precioso in the nombre precious name de Cristo Jesús. of Jesus Christ. Amén. Amen. Señor los bendiga, mis God hermanos. bless you, brother.